श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध एकविंश अध्याय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं गं गणपतये नमः। विदुर उवाच ब्रह्मारतहु जात तनु जे पूर्वे स्वयंभुव मनु ताहार वंशे ए जगते कि रूपे प्रसरिला जेते स्वयंभुवर दुई पुत्र उत्थान पाद प्रिय व्रत तेजे प्रचंड से विराजे ए सप्त दीप महीपुंजे तार दुहिता अनुपम ताहार देवहूति नाम कर्धम तार निज पति তিনি ভুবনে দেবহূতি সেবা করই অনুব্রতে যে ধর্ম প্রতিব্রতা মতে স্বামী স্বভাবে ষড় ভাগে তাহার পুত্র যেতে গর্ভে জন্মিলে কহমু অগ্রতে ভমুনি দয়া যেবে চিতে से महाज्योति मुनिवर आकुति संगरे तो विहार दक्ष जे ब्रह्मा पुत्र थिले प्रसूति कन्या विभा देले से ब्रह्मा सुत ऋषिवर जोग साधने निर्विकार मुनि दुहिता पति पाई केबे हे संग न छाड़ई मैत्रेय उवाच कर्धम राई वेदवर बोइले तुह सृष्टिकर ब्रह्मांक आज्ञा घेनी शिरे मिलिला सरस्वती तीरे घोरत परे निमज्जिला शुण हो जेते तप कला देवंक अयुत बरसे बसिला आत्मार विश्वासे तपस समाधि क्रीड़ा जोगे निश्चल भक्ति अनुरागे तार समीपे ऋषिकेश तत्क्षणे होइले प्रकाश शुक्ल शरीर शून्य मार्गे जे रूपे होई सत्य जुगे सबद ब्रह्म रूप धरी तेजे आदित्य नुहे सरी लोचन पुंडरी कदल सुंदर अलका कपोल विराजे वस्त्र परिधान स्निग्ध मुंड जे शोभावन किरीट कुंडल विराजे शंख कमल गदा साजे चक्र विराजे दक्ष करे तेजिण दश दिग पुरे स्मित धर रंग बेनी विराजे निज तेज घेनी सुंदर हास मन मोहे कोटि कंदर्प रूप सोहे गरुड़ कंधे आरोहण अमूल्य रत्न विभूषण सुरंग अनुग्रह मुख देखन्ते हरे प्राणी दुख ब्रह्मावर से तपश्रमे जे रूपे बहे उपश्रमे श्रीवत्स चिन्ह हृदय साजे कौस्तुभ मणि कंठ माझे शून्य मंडले विष्णु देखी उठिला आसन उपेखी रोमहर से कलेवर नयने पुरे अश्रुजल कर अंजलि देई माथे दंड प्रणाम भूमि गते आनंदे पुरे मनोरथे अंतरे हुए गतागते भुनाथ तोर दर्शन निर्मल कला मो नयन जे रूपे देखिबार अर्थे जोग साधन्ति मुनि सन्थे
ଭୋନାଥ ତୁମର ଚରଣେ ଜୀବର ପରମ କାରଣେ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭବ ସାଗରୁ ଯାନ୍ତି ତରି ଏ ଭାବ ଛାଡ଼ି ଏ ସଂସାରେ ବିଷୟ ସୁଖ ଆଶ୍ରୟ କରେ ନରକେ ଯାନ୍ତି ସେହି ମତେ ସେ ତୋତେ ପାଇବେ କେମନ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ମନ ମୋର କଳ୍ପଇ ବିଷୟା ଗୋଚର ତୋର ଆଦେଶେ ସୃଷ୍ଟି ଧର୍ମେ କଲ୍ପିତ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମେ ସେ ଗୃହ କର୍ମ ଧେନୁ ପ୍ରାୟେ କୁଟୁମ୍ବ জন ମନ ମୋহে ତୋର ଚରଣ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ କି ଆସେ ଲଭେ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରମ ସେ ଅନୁଗ୍ରହେ ମନୁ ରାଜା କଲ୍ପିତ ତାହାର ତନୁଜା ମୁଁ ପୁଣି ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ହିତେ ଯେମନ୍ତେ ତୋ ଶରଣାଗତେ বলি বেদি গৃহ ধর্মে যেমন্তে গমই আশ্রমে তো কথা তাপত্রয় ক্ষেত্র এ কথা জগতে বিখ্যাত তো রূপ গুণ অবতার নির্মল বহে সুধাধার তোতে লোহিত যার চিত্ত সে নুহে কালগ্রস্তে গ্রস্ত তু এক রূপী ক্ষীণ দেহ যোগ মোহিনী ঘোরময় করই সৃষ্টি স্থিতি অন্তে যে তোর আজ্ঞা ঘেনি খ্যাতে ভোনাথ তোহর মহিমা কে কহি পারে গুণ সীমা এমন্তে মুনি বাক্য শুনি গরুড় কন্দে চক্র পাଣି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଶୂନ୍ୟ ଥାଇ କହନ୍ତି ମୁନି ମୁଖ ଚାହିଁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଶୁଣ ହୋ ପ୍ରଜାପତି ସୁତ ମୁହିଁ ଜାଣଇ ତୋର ଚିତ ତୁ ଯେଣୁ ପୂଜି ମୋ ଚରଣ କଲ୍ପିଲୁ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ତୁ ଏବେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ କହିବା ତହିଁର କାରଣ ତୋ ପୂର୍ବେ ପଦ୍ମ ଯୌନି ତନୁ ସମ୍ଭୂତ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବଂଶେ ରାଜା ହୋଇ ଭୁଜନ୍ତି ସପ୍ତ ଦୀପା ମୋହି ତାହାର ସତ୍ୟ ରୂପା ନାରୀ ସ୍ୱରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେଶ୍ୱରୀ ସେ ଏକ ଦିନେ ଏକ ମତେ ମୋ ରୂପ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥେ ଏ ତୋର ସମୀପେ ସାକ୍ଷାତେ ମିଳିବେ ବେନି ଦିନ ଅନ୍ତେ ତାର ଦୁହିତା ଦେବହୂତି ରୂପେ ସମାନ ନୋହେ ରତି ତାର ବୟସ ରୂପ ଗୁଣେ ଅପରେ କେ ଅଛି ପ୍ରମାଣେ ରୂପ ଅତି ମନୋହର କି ତାହା ଅନୁରୂପେ ବର ସେ କନ୍ୟା ସମର୍ପିବ ତୋତେ ଯେ ବିଧି ବିଧାନ ଉକତେ ତୁମ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଯେତେ ବରଷ ତପଧ୍ୟାୟୀ ନିରତେ କଲୁ ଆତ୍ମା ଯୋଗ ଏ ବିଶ୍ୱ ତତ୍ଵ ଅନୁଭବ ମନୁ ଦୁହିତା ତାର ସଙ୍ଗେ ନିରତେ ଅଛି ଅନୁରାଗେ ସେ ତୋର ତୁଲେ କରି ଭାବ ସତ୍ୱରେ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବିବ ତୋର ସଙ୍ଗତେ ତାର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଯେ ଅବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପୁଜେ ରୂପେ କି ଦେବା ଅନୁପମ ହୋଇବ ଅନୁଗତ ନାମ ତୁଜେ ମୋହର ଭାବ ଧରି ଆତ୍ମା ଇତର ପ୍ରାୟ କରି ଅଶେଷ ଭୂତେ ତୋର ଦୟା ତୋତେ ନ ଲାଗେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଆତ୍ମାରେ ଜଗତ ଆବୋରି
तुझे मोहर भाव भरी तपसाधिलु चिरकाले मोहर संसारे उल्लले एणु ମୁଁ ପଶି ତୋହ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ମହାତେଜେ ତୋହର ହେତୁ ମୁଁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇବି ଦେବହୂତି ସୁତ ହେମନ୍ତ କହି ମୁନି ଆଗେ ହରିଗ ମିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାର୍ଗେ ମିଳିଲେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରେ ନିର୍ମଳ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ ଦେଖିଲେ କର୍ଦ୍ଦମ ଶରୀର ତପସାଧନେ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ସେ ନଦୀ ତୀରେ ପୁଷ୍ପବନେ ଗମ୍ଭୀର ପକ୍ଷୀ ନାଦ ଶନେ ଭୃଙ୍ଗ ସମୂହେ ନାଦ ବହେ ଶୁଭଇ ସାମ ଗାନ ପ୍ରାୟେ ହେମନ୍ତେ ଶୁଣ ହୋ ବିଦୁର ମନୁଜେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରଥେ ଆରୋହୀ ପାରିଷଦ ଯେତେ ମଧ୍ୟେ ବସଇ ଦେବହୂତି ବିଦୁର ମନେ କଲା ଭ୍ରାନ୍ତି ହେମନ୍ତେ ବିଦୁରର କୋଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମିଳିଲେ ଋଷି ମେଲେ ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବ ତନୁ ପୁଳକେ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱଭାବେ ଭକ୍ତ ଜନ ବନ୍ଧୁ ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲା ସରସ୍ୱତୀ ତୀର ତେଣୁ ବୋଇଲା ବିନ୍ଦୁ ସର ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ମଳ ଶୀତଳ ସେ ଜଳ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ସେବା କରନ୍ତି ମୁନିଗଣେ ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଡାଲେ ନାଦ କରନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ମେଲେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ନାନା ବନ ଯିବେ ଗଭୀର ଶୁଭେ ରଙ୍ଗ ଭାବେ सकल ऋतु फल जहि पुष्प पल्लव विराजई शत मयूर जुथ जुथ कोकिल भावे सुललित कदम्ब चंपक अशोक नागेश्वर जे कुरुबक करंज पसन सन कुंद मंदार च्युतवन सारस चक्रवाक वाणी अति गंभीर परिमाणी गयल सलभ कुंजर कुरंग हरिण सुकर बानर लांगुल साजे बकुल कस्तूरी विराजे से तीर्थ बरे आदि राजा रथे मिलिले महातेजा कलत्र दुहिता समेते प्रवेश कला रत्नपथे देखिला मुनिଙ୍କ बदन स्वभावे तेज हुतासन स्वभावे घोर तप तेजे सुंदर शरीर विराजे विष्णु जन्मिबे ता शरीरे सुंदर केतेक मातरे विष्णु गंभीर साधु वाणी से मुनि कर्ण पथे शुणी रोम पुलक कलेवर नेत्रे आनंद अश्रुधार शिरे सुंदर सहे जटा बसन बेष्टित काछटा स्वान सुकर सोहे गात्रे हासर प्राय संभवूते असंभूते रथ उपरु अवतरी मुनि समीपे दंडधारी मिलिला जोड़िबेनि पाणी देखि उठिले बेगे मुनि बसाई पूजिले आसने कहन्ति अमृत वचने तोर गमन नृपवर ए यश आश्रम मोहर राजा कुमार प्रश्न शुणी संतोषे पूजी विप्रमणि विष्णु आदेशे चित्ते शुणी
ରାଜା ଦେଶେ ଚାହିଁ ଭଣୀ ଆନନ୍ଦେ ଉଲ୍ଲୋଳ ଲୋଚନେ କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନେ ତୁମ୍ଭ ଭ୍ରମଣ ଏ ଜଗତେ ସାଧୁ ଜନର କ୍ଷଣାର୍ଥେ ଅସାଧୁ ଜନ ବିନାଶନେ ନିଶ୍ଚଳ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଦିଗ ପାଲ ତେଜ ଏଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଦିଗପାଲଙ୍କ ତେଜ ଧରେ ଅସାଧୁ ଜନ ଗର୍ବ ହରେ ଘୋର ଗର୍ଜନ ଅନ୍ୟ ଭାବେ ଉଦଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗେ ମତ୍ତ ଗର୍ବେ ବେଷ୍ଟିତ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ଭ୍ରମ ଅବନି ମଣ୍ଡଳ ସୁଜନ ପ୍ରାୟେ ତେଜ ଧରି ଗିରିକାନନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶେ ଅବସାନ ରାଜାର ଧର୍ମ ଏ ସମାନ ଇହାନ କରି ଯେବେ ଘରେ ସୁଖେ ଶୟନ ନିଦ୍ରା କରେ ତେବେ ଆନନ୍ଦ ରିପୁ ବଳ ନାଶନ୍ତି ଅବନି ମଣ୍ଡଳ ତଥାପି ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ଯେ ଆଦି ତୁମ୍ଭ ଆଗମନ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ସୁହୃଦ ଭାବେ ପଚାରଇ ହେମନ୍ତ କହି ରାଜା ଆଗେ କର୍ଦ୍ଦମ ରହି ସ୍ତମ୍ଭୀ ଭାବେ କୃଷ୍ଣର ବଚନ ସୁମରି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଭାବ କରି ସେ ମୁନି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାं ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନିଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଏକବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟ।